salamin pala siya guys. Oh, salamin. Tingin tayo kung anong pangalan niya guys. Titingnan natin. Ay, ito pala yung pangalan niya, oh. Ay, baliktad. Andito yung pangalan niya, guys. Hindi ko pa. Burj Khalifa. Ah, United Arab Emirates pala, guys. Yung building na yan. Galing. Galing niya guys. Ayan siya oh. United Dubai guys. Dubai. Ito yung building ng Dubai. Burj Khalifa.